हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मेरा नाम है शमा खान। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है मुफ्ती तारिक मकसूद साहब की वीडियो है ये। तो वीडियो का टाइटल है मेरी दूसरी शादी और वलीमा। तो दोस्तों देखते हैं, इनकी वीडियो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ और अभी तक मैंने मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो पर ही रिएक्शन दिया है। तो देखते हैं इनके वलीमे में क्या हुआ था और इनकी दूसरी शादी में क्या हुआ था। तो चलिए वक्त ज़ायर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। खुशी बस का इजहार है। तो ये अल्लाह ताला ने फैमिली प्लानिंग वालों के खिलाफ एक सिस्टम रखा हुआ है कि बच्चा जब भी पैदा होगा तो खुशी में क्या होगा, बकरा कटेगा, खाना लोगों को खिलाया जाएगा, गोश्त। तो ये इसलिए रखा है, अल्लाह को पता था कि 15वीं सदी में फैमिली प्लानिंग वाले आएंगे जो कहेंगे 2 बच्चों से ज्यादा पैदा मत करो। तो अल्लाह ने तीसरे पे भी 2 बकरे रखे हैं कि हम तीसरे पे भी खुश हुए, गमजदा। इस भाई खुशी में बकरा काटा जाता है ना। चौथा होगा 18वां बच्चा भी पैदा होगा तो इस्लाम क्या आपको गम मनाने की इजाजत नहीं दे रहा बल्कि खुशी की इजाजत दे रहा है कि 18वां भी अगर पैदा हुआ है तो खुशी में 2 बकरे काट के, पब्लिक बेटी पैदा हुई तो 1 बकरा काटो, उसमें भी खुशी है। गम होता तो फिर बकरा काटने की इजाजत ना होती। मैयतों पे थोड़ी बकरे कटते हैं, अब्बा का इंतकाल हो गया 2 बकरे काटो। सही भाई बात है। होता है, बच्चा मर गया खुदा न खास्ता बकरे काटो, ऐसा नहीं होता। खुशी पे खाना खिलाना हो, तभी मैं कहता हूं मैयतों पे देगे मत पकाया करो। मैयत पे देग पकाना इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है। इस्लाम खुशी में खाने का हुक्म देता है, दावतों का। तो 18वां 20वां भी पैदा होगा तो इस्लाम कह रहा है बकरे कटेंगे, खुशी मनाई जाएगी। तो इसी तरह इस्लाम में दूसरी सिस्टम भी है, वो मैं अभी बात नहीं करूंगा। पहली शादी पे भी वलीमा है तो दूसरी पे भी क्या है? बोलो भाई, अब कर दिए तो थोड़ी वो तो आनी चाहिए ना, बहुत दिन हो गए थे बोला नहीं था। देखो आप पहली शादी करते हैं, इस्लाम क्या कहता है? खुशी में लोगों को खाना खिलाओ। दूसरी पर भी है या नहीं है? सही बात है। दूसरी अगर दूसरी शादी गलत काम होता तो इस्लाम कहता है पहली पे तो वलीमा है, दूसरी पे ये हरकत नहीं करना। कभी बहुत बुरी हरकत की है, ये बहुत बुरा काम किया। हदीस में आता है, सही हदीस है, ला बुद्दा लिल आरूसी मिनल वलाइम, जिसने भी शादी की है उसने वलीमे से भागने का रास्ता नहीं छोड़ा। ला बुद्दा, कोई मफर नहीं है। इतना अच्छा काम किया उसने कि अब उस पर गोया वाजिब हो गया कि वो लोगों को जमा करके खाना खिलाए। और आपने फरमाया उसकी खुशी में शिरकत करना भी गोया वाजिब है। फरमाया कि जिसको वलीमे की दावत दी गई और उसने ठुकरा दी, फकत असा अबुल कासिम, उसने अबुल कासिम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। नहीं आ रही बात? पता चला इस्लाम में शादी इतना अच्छा काम है कि कर ली तो खाना भी खिलाना पड़ेगा और जिसको बुलाया उसके बाप को भी आना पड़ेगा। खुशी आएगा कि आपकी को अप्रिशिएट करने के लिए। जाहिर है जब आप दावत में शिरकत करते हो अप्रिशिएट करने के लिए ना, कि बहुत अच्छा काम किया, गले मिले। मैंने जब एक दफा का जिक्र है, जब मेरी दूसरी शादी हुई थी तो मैंने जब वलीमा किया ना, लोग आए मगर मुंह लटके हुए थे लोगों के। हकीकत बता रहा हूं, मुंह लटके हुए, अजीब से तरीके से, कोई तमीज से मिल नहीं रहा, जैसे पता नहीं खा फिर भी रहे हैं या तो भाई नहीं आओ, खाना नहीं छोड़ते। अजीब अजीब स्टाइल। कोई तो मिल रहा है, जो नौजवान थे ना वो तो बड़े थोड़ा सा अप्रिशिएट कर रहे थे। बाकी जो जरा एजेड हैं वो ऐसे जैसे पता नहीं कोई क्या हो गया। तो कोई कह रहा है ये देखो ये मौलवी साहब, एक साहब तो ऐसे यूं ना कांप रहे थे गुस्से में, बड़ी उम्र के थे, ऐसे कांप रहे थे। वो हमारे एक दोस्त से पूछने लगे कि ये क्या हुआ मौलवी साहब ने, क्या ये दावत क्यों हो रही, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा इन्होंने निकाह किया है। तो वो बेचार, मैं उनकी पूरी एक्टिंग नहीं कर सकता, वो गुस्से में भड़कने लगे और कहने लगे, एक तरफ मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है। दुनिया क्या है? मुसाफिर खाना है, यहां से हम सब ने जाना है, मरना है, मौत। माइकल जैक्सन देखो मर गया, फलाना मर गया, फलानी अदाकारा मर गई, ये हो गया। और हरकतें देखो इनकी, बच्चे देखो इनके, और फिर दोबारा से ऐसे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई मरना है इसलिए जल्दी जल्दी कर लो क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा। मैंने कहा हम भी इसके कायल हैं कि मरना क्या है। एक नाबीना सहाबी की मौत का वक्त आया तो उनकी ज़ौजा का इंतकाल हो चुका था। जब मौत का वक्त आया तो उन्होंने सहाबा से कहा कि मेरा निकाह करा दो। सहाबा ने पूछा अभी क्या निकाह करके क्यों कर रहे हैं? फरमाया कि नबी ने मुझे वसीयत की थी कि मेरी मौत इस हाल में ना हो कि मेरे निकाह में कोई औरत ना हो। तो मैरिड लाइफ ना, शादीशुदा जिंदगी की इस्लाम में फजीलत है। आपकी मौत इस हाल में होनी चाहिए कि आप मैरिड हों। बगैर बीवी के घूमता हुआ अल्लाह को इंसान पसंद नहीं है।
آج کل ہیں ہمارے کچھ نے تو ہیں جنہوں نے کی نہیں, کچھ نے کی یا تو خود ہی مر گئی یا انہوں نے مروا دیا, واللہ عالم, اتنی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اس کے بعد سے وہ کیا کر رہے ہیں, بغیر بیوی کے گھوم رہے ہیں. اسلام میں یہ زندگی پسندیدہ, چلو 4 نہیں 1 تو کم از کم رکھنا, بولو نا بھائی, ضروری ہے. تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس لیے جلدی جلدی کیا ہے کر لو تاکہ اچھی موت. عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ مرے تو میرڈ ہونی چاہیے, فضیلت اسی میں ہے. اسلام میں کنوارے پن کو بغیر, عورت کے لیے بھی بغیر میاں اور شوہر کے لیے بھی بغیر بیوی اسلام میں پسند, بولو نا بھائی. ہم مسلمان ہیں تو اسلام کو فالو کریں گے نا, تو ہم ہندوؤں کے تھوڑی فالو کرتے ہیں, انگریزوں کو تھوڑی فالو کرتے ہیں. وہ تو 50 سال میں کم وقت, معذرت کے ساتھ انگریزوں سے معذرت کر رہا ہوں میں, 50 سال میں جا کے نکاح کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں دیکھو پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں. کیوں؟ ان کو پتا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئے گا تمیز سے. اللہ نے بنائے تو خوبصورت رشتہ ہے میاں بیوی کا, بہت ہی دنیا خوبصورت جانتے رشتہ ہیں, ہے. لبرل اگر لوگ دونوں بھی میں مانتے ہیں محبت کہ ہو نا فیملی والا تو آدمی بہت ہی, تمیز مجھے والا تو ہوتا بہت ہے, پیارا لگتا ہے اگر اور دونوں جو میں بغیر محبت. فیملی کے ہوتا ہے وہ تمیز والا نہیں ہوتا. اور یہ بھی یاد رکھو, فیملی والا آدمی جب سفر کرتا ہے, کہیں دنیا میں جاتا ہے, تو اگر اللہ نے وسائل دیے تو بیگم کو ساتھ لے کے جاتا ہے. وہ نہیں آ رہی بات. جو تمیز والا ہوگا تو کوشش کرے گا کہ کس کو ساتھ لے کے جائے. صحابہ میدان جنگ اور جہاد میں جو لمبے سفروں پہ جاتے تھے وہاں بھی اپنی زوجات کو لے کے جاتے تھے. تو یہ جو چھڑے چھاٹ ہو گئے دنیا میں گھومنے کا اگر وسائل نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, جا رہا ہے تو ظاہر ہے خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے. وسائل نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. میں باہر دنیا میں جاتا ہوں, بعض جگہوں پہ دیکھتا ہوں لوگ اپنی بیوی کو, حالانکہ وسائل میں وہ چھوڑ چھاڑ کے پتہ نہیں گھوم, میں نے کہا گھومنے نکلے ہو تم کیا, اللہ اچھی نیت ہی ہونی کرتے ہیں ہم تو بھائی اچھی نیت سے ہی آئے ہوگے, لیکن یہ چھڑے چھاٹ ہو گئے گھومنا, یہ کیا بات, یہ اچھا کام, اس میں انسان شیطان کو وسوسے بھی آتے ہیں, شیطان آپ کو غلط رخ پہ, کیا خیال ہے بھائی لے جا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا صاحبہ, قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ, انسان اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا. بھائی کو اللہ نے بھائی کہا ہے, ساتھی, بولو نا, ساتھ رہنے والا نہیں کہا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ, اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا. ماں کے لیے اللہ نے ماں کا لفظ استعمال کیا, ساتھ رہنے والی کا لفظ استعمال نہیں کیا. بولنا پڑے گا دیکھو تو کہ مجھے پتا چلے, شوق سے سن رہے ہیں. ساتھ رہنے والے کا لفظ استعمال نہیں کیا, جو ماں کے لیے عربی میں لفظ ہے نا وہی استعمال کیا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا قیامت کے دن, ایسی سختی ہوگی. تو باپ کے لیے اللہ نے باپ کا لفظ, اب کا لفظ استعمال, اب عربی میں باپ کو کہتے ہیں. صاحب اور ساتھی کا لفظ استعمال نہیں کیا. لیکن جب بیوی کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا اپنی وائف سے بھی دور بھاگے گا, اپنی زوجہ سے بھی دور بھاگے گا. زوجہ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا, وائف کا لفظ استعمال نہیں کیا, بیوی کا لفظ بھی نہیں. فرمائے صاحبتی ہی, اس عورت سے دور بھاگے گا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی. نہیں آ رہی, پتا چلا کہ بیوی ہمیشہ, بولو نا, ساتھ رہتی ہے. جہاں بھی جاؤ گے آپ کے ساتھ, بولو نا, عمرے پہ جا رہے ہیں تو بیگم صاحبہ, حج پہ جا رہے ہیں تو بیگم صاحبہ ساتھ, سفر کر رہے ہیں تو بیگم صاحبہ ساتھ. اس لیے تبلیغ میں بھی میں کہتا ہوں جاؤ تو بیگم کو, کیا خیال ہے بھائی, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لے جایا کرو ساتھ, فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس. تو صاحبہ کا لفظ اللہ نے بیوی کے لیے استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ یہ پھل ترو کی طرح چپک گئی اب تمہارے ساتھ, معذرت کے ساتھ. کیا ہو گئی ہے, جیسے کہیں جا رہے ہو نا تو بعض دفعہ پلو سے کوئی چیز اٹک جاتی ہے, تو اب جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ پیچھے پیچھے گھوم رہی ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ اب جب نکاح ہو کے تمہارے گھر آ گئی تو جہاں جہاں جاؤ گے یہ ساتھ میں جائے گی, ساتھ ساتھ ہی رہے گی. پیسے نہیں ہیں تو ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے نا, پیسے نہیں ہیں تو ایک. اور شریف لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, جو اپنے بیگم کے ساتھ کہیں جا رہا ہوتا ہے نا سفر پہ, تو میں اس کو اندازہ لگاتا ہوں بندہ کیا ہے, شریف آدمی ہے, تمیز والا آدمی ہے, گھر میں ٹائم بھی دے رہا ہے, اس بیوی کو عزت بھی دے رہا ہے, اور ساتھ ساتھ گھمانا اس کی علامت ہے غلط ایکٹیویٹیز میں مبتلا. کیونکہ تھائی لینڈ بیگم اگر ساتھ جائے گی تو سب کو اطمینان رہے گا کہ تھائی لینڈ میں تبلیغ ہی کے لیے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے بھائی, کیا خیال ہے بھائی, تبلیغ کے لیے جا رہا ہے اور یا بزنس کے لیے جا رہا ہے. واقعی اگر وسائل ہے, نہیں ہے تو پھر ایک الگ بات ہے, کیونکہ عورتیں پھر اپنے شوہروں کا خون پینا شروع کر دیتی ہیں. دیکھو مفتی صاحب نے, وہ بھائی اس کی جیب میں نہیں گنجائش, وہ ڈبل ٹکٹ ہو جائے گا, وہاں ہوٹل کا کرایہ دگنا ہو جائے گا. تو اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو کیا بات تھی, یہ کہاں سے کہاں نکل آئی. ہاں تو میں کہہ رہا تھا پہلی پہ بھی ولیمہ ہے, دوسری پہ بھی کیا ہے,
तो वलीमा ये बताने के लिए कि भाई दूसरी भी अच्छा ही काम है, बशर्ते कि हुकूक अदा कर रहा हो, तो उस पर भी अप्रिशिएट करना चाहिए। उसका वलीमा तमीज़ से जाके खाएं। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी खुशी हुई जी, माशाल्लाह आपका दोबारा से एक ये दफ़ा फिर हो बात है, गया दूसरा निकाह, खुशी में खुश तो होना ठीक है ना, चाहिए। तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दोस्तों ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही कि अगर कोई शादी में प्यार से बुलाता है, वो पहली शादी हो चाहे दूसरी शादी हो, तो प्यार से ही शामिल होना चाहिए और खुशी से शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो पहली शादी है तो वो भी खुशी थी, और दूसरी शादी है चाहे कोई मजबूरी में करे चाहे कोई खुशी हो के करे, तो शादी तो शादी होती है। तो उसे भी पहली में भी खुशी होती है, दूसरी में भी खुशी होती है। तो उसके साथ मेहमानों को भी जो आते हैं और जो प्यार से बुलाते हैं उनके साथ प्यार से ही पेश आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और वरना फिर सामने वाला भी जो बुलाता है वो भी ये कहता है कि देखो खाना भी खा गए और तब भी हमें ऐसे कह कर चले गए तब भी खुश नहीं हुए कि हमारी शादी है, तो हमारी खुशी में शामिल नहीं हुए और मुंह बनाकर चले गए। तो होते हैं कुछ लोग, वरना ज़्यादातर बहुत खुशी होते हैं, नाचते हैं कूदते हैं, वही खुशी जाहिर करते हैं अपनी। तो दोस्तों मैं अपनी पर्सनल ये बात कहूँगी कि जो शादी एक रिश्ता जो होता है ना, आजकल जो कुछ हो रहा है ना दुनिया में, शादियों का करते हैं टूट जाती है, करते हैं टूट जाती हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी जात के हो। तो दोस्तों इस शादी के रिश्ते को ना प्यार से निभाना चाहिए, और ना मतलब बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, पाक रिश्ता है। तो एक दूसरे में प्यार मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे की कद्र करें। मियाँ बीवी सबसे ज़्यादा मेन है, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है अगर मियाँ बीवी एक दूसरे की कदर करते हैं। ये मेरी पर्सनल बात कह रही हूँ मैं, तो मतलब मेरे दिल में थी तो मैंने आपसे कह दी कि मियाँ बीवी का बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।